Score-ohjelman yhteistyössä mukana Electronic Arts EA, vaatemuodissa Outfitters Nation ja Samsung. On taas Scoren aika. Tänään on luvassa todellinen räiskintäilta, kun tutustutaan uuteen Halo-peliin. Lisäksi katsotaan vähän tekniikan uusimpia ihmeitä. Supersuositusta Halo-pelistä tehtiin nyt remasteroitu versio. Tässä tuoreimmat kuulumiset pelistudiolta. Halo 1 had this incredibly diverse set of maps. It really was this incredibly focused experience. It had this beautiful simplicity. It's not often that a game just addicts me like that, where I have to keep playing it. It was amazing to me just to see how our entire art team would just go down for entire evenings at a time, right? Just from 4 o'clock till 10 o'clock to just play Halo multiplayer. That easy to just go through and say, oh, well, these are the maps that shipped with the original ones, and this is what we're going to do, because we want to do something bigger around the 10th anniversary. We also had to think about the existing Reach player base, and we didn't want to fragment it. We were looking at it from the player's perspective in the current day with the current abilities and saying, how would I play this level, and what do I think is missing? So we looked at maps from the Halo series entire, including Halo CE for PC and even Halo 2, and we thought, which of the maps are people's favorites that work well with the Reach engine and work well with modern kind of gameplay? Maps, we're doing two modes. We're doing a classic mode, which is staying as true to the classic map layout as possible. And we're doing a kind of a default tweaked and refined mode. Because you have things like sprint and jetpack, we took the opportunity to put in some new spaces and some new routes. There are tunnels and areas that you can keep the flow of the gameplay moving, so it's not so much of a dead end when you get to the end of the canyon. It's still a small map. It feels bigger than it is. They don't feel as isolated. You feel very much like you're in a world that's alive and in flux. We want you to feel that pang of nostalgia in your chest every time you look at the map. Spent a lot of time in custom servers on Halo PC just playing Team Slayer on it. The map itself is actually 20% smaller than what it used to be. On the art side, we've added a lot more tree cover. There's a big canopy of trees which kind of envelop the play space more. I'd like to think of this as Central Park, New York City. Here's this beautiful landscape, but right on the edge of a city all around them. There's so many tight turns that there are lots of places for you to get hung up on and grenaded. Just fun stuff happens. What other FPS do you get to put colorful flowers and green grass on your map? And we get a couple of other benefits from this as well. And again, this is a great level to highlight it. This is a level that people sometimes had navigation issues with, line of sight limitations and things like that. But when we do it today, we're actually able to help guide the player better than we were able to 10 years ago. As you can see, we can use lighting and things like that. Some little tricks that gamers have grown accustomed to help work around some of the navigation issues that people have had. There's just a ton of fun. There's a million spots here that's so much fun to go back and forth and just see how far the game has come. As we go to the pistol, which is again something else we talked about at E3 and something people are really excited about, we've gotten a lot of questions around will I be able to use it in multiplayer, and that's something people have been asking about for a long time. The other one we're going to be announcing, although we're not going to be able to show it to you in a video, but I do want you guys to let you know it's out there, 3D mode. So if you've got a 3D TV, we will be supporting it. You will have the opportunity to play it, and it looks fantastic. Obviously, that'll just be in new mode because 3D tech didn't exist 10 years ago, but it really adds to the immersion of the experience, and we did want to support people that have that technology. So hopefully you guys will get a chance to check that out. The other big thing we're going to be showing at Gamescom is a terminal video. With classic mode, terminals is something that people got really excited about at E3. And again, a reminder for people, terminals made their debut in Halo 3, a nice little Easter egg for people to find new elements of the story. We wanted to take a different approach and really take terminals to the next level and make them even better. We showed a trailer at E3, but at Gamescom we're actually going to be showing the first terminal video, and it just looks spectacular, so we're really excited about that as well. TV on kehittynyt paljon viime aikoina. Nykyään siihen mahtuu jo valtavasti erilaisia mediapalveluita. Teemu Lehikonen tulee kertoa meille niistä lisää. Mitä kuluttajat vaatii tämän päivän telkkareilla? Hyvä kuvanlaatu on ihan ehdoton lähtökohta aina televisiota valittaessa, mutta kuvanlaadulliset erot niin tai sanotaan, että kuvanlaatu on parantunut ihan huikeasti parin viime vuoden aikana. Toinen juttu, mitä kuluttajat ehdottomasti televisiolta hakee, on design.
Pelikäyttöä televisiota valittaessa niin on hyvä tarkistaa, että televisiosta löytyy erikseen semmoinen pelitila. Ja pelitilan ideana on se, että se poistaa televisiosta käytöstä kaikki nämä ylimääräiset kuvankäsittelytekniikat. Ja se lyhentää sitä aikaa, että kun sä painat pelikonsolin tai tietokoneen nappulasta, niin että se oikeasti myös tapahtuu siellä ruudulla. Sitten ihan normaali TV-käyttöön, niin totta kai kaikki televisiot on tarkoitettu TV-käyttöön. Et sinänsä mä en lähtisi erottelemaan malleja, mutta jos puhutaan nykyisistä taulutelevisioista noin yleisesti, niin nehän on periaatteessa tietokonenäyttöjä, jotka on varustettu TV-virittimellä. Eli siinä mielessä ne kyllä toimii ihan loistavasti pelikäytössä. No mitä sillä telkkarilla sitten voi tehdä? Tänä päivänä televisiolla voi tehdä vaikka mitä. Että se normaali TV-kuvan katsomisen lisäksi niin TV on niin kuin oikeastaan voisi sanoa täysverinen medialaite. Eli se voidaan liittää nettiin. Voidaan käyttää paljon erilaisia sovelluksia, videopalveluita, musiikkipalveluita. Sieltä löytyy jopa tietyistä malleista avoin selain tänä päivänä, eli se on hyvin pitkälle täysverinen nettilaite, toi televisio tänä päivänä. Mitä tämä 3D-ominaisuus telkkarissa tarkoittaa nykyään? 3D-ominaisuus tarkoittaa sitä, että katsoja pääsee nauttimaan 3D-sisällöstä. Sitähän löytyy monesta eri paikasta, eli ihan elokuvista, videopeleistä, jopa netistä. Löytyy paljon 3D-sisältöä ja mitä sen nauttimisen tarvitaan käytännössä tänä päivänä, niin on 3D-valmis televisio ja sitten totta kai ne lasit päähän. Onko nyt tulossa jotakin uutta telkkarimaailmaa? Paljon uutta tulee koko ajan. Tämä suurin ja nopeiten kasvava juttu tällä hetkellä on varmasti nämä Smart TV-tekniikat ja sinne tulevat uudet jutut. Eli se sovellusmaailma, joka aukeaa tuonne televisioon, kun TV liitetään nettiin. Toinen kasvava trendi on kasvanut oikeastaan pari viime vuotta, on toi LED-tekniikan tulo, jolla pystytään televisiosta tekemään entistä ohuempi, tyylikkäämpi, minimalistisempi. Kiitos seurasta ja nähdään ensi viikolla. Score-ohjelman yhteistyössä mukana Electronic Arts EA, vaatemuodissa Outfitters Nation ja Samsung.